Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and safe. Today, my lesson is for 7th class students. Subject English, textbook page number 61, topic sympathy. Dear students, let us get started. My dear students, the poem Sympathy is written by Charles Mackay. Charles Mackay was born in 1814 in Perth, Scotland. He was a successful poet of 19th century. During his life as a journalist, he worked for London's Morning Chronicle from 1835 to 1844. We will recite the poem, then after we will discuss it. I lay in sorrow deep distressed, my grief a proud man heard. His looks were cold, he gave me gold, but not a kindly word. My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. Then stood erect and spoke my thanks, and blessed his charity. I lay in want and grief and pain. A poor man passed my way, he bound my head, he gave me bread. He watched me night and day, how shall I pay him back again for all he did to me? O gold is great, but greater far is heavenly sympathy. Students, in this poem, the poet describes the values of sympathy. He gave the highest place to sympathy. According to him, everything can be paid back except sympathy. He said, the sympathy as heavenly. He makes us understand the values of sympathy by placing himself in sorrow and grief. He could pay the gold back, but not sympathy. देखो बच्चों, इस नज़म में असल में ये पॉइंट जो है, ये शायर जो है, यही इस पोइम में परेशानी में मुब्तला होता है, हसरत व अफसोस में मुब्तला होता है, दुख में मुब्तला होता है। तो इसमें शायर हमें समझाना चाहता है कि हमदर्दी कितनी बड़ी चीज़ है। इस नज़म में शायर हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमदर्दी कितनी कीमती चीज़ है। हमदर्दी की कोई कीमत नहीं है, इसे चुकाया नहीं जाता। इस नज़म में जब शायर किसी गम और परेशानी में मुब्तला होता है तो किसी अमीर आदमी ने सोना दिया और सोना देकर इसकी मदद की, यानी He gave me gold but not a kindly word. गोल्ड तो दिया, सोना तो दिया, मगर कोई ऐसा अल्फाज नहीं बताया जो हमदर्दी, जिसमें हमदर्दी भरी हुई हो। वक्त गुजरने के साथ साथ शायर का गम और दुख भी दूर हो गया और उन्होंने इस अमीर आदमी को सोना वापस कर दिया। है My sorrow passed, I paid him back the gold he gave to me. जब मैं ठीक हो गया, जब मैं अच्छे तरीके से गुजारे में आ गया फिर, तो मैंने उसको वो दिया हुआ सोना जो उसने मुझे दिया था, the gold he gave to me, I paid him back, मैंने उसको वो सोना वापस कर दिया। तो इसी तरह से इस अमीर आदमी को सोना वापस कर दिया और शुक्रिया भी अदा किया और कुछ दुआएं भी इसके लिए किए। कुछ अरसा गुजरने के बाद शायर फिर गम और दुख में मुब्तला था। I lay in want and grief and pain, a poor man passed my way. तो अब जब दूसरी बार शायर गम परेशानी में मुब्तला हो गया तो इस बार अब एक गरीब, a poor man passed my way, एक गरीब आदमी वहां से गुजरा, एक गरीब आदमी का गुजर वहां से हुआ और शायर का सर अपने हाथों में लिया, इसको दिलासा दिया।
He bound my head. He bound my head. He gave me bread. He watched me night and day. روٹی دی, اس کی سیوا کی, اس کی خدمت کی, رات دن اس کو دیکھ بھال کی اس کی. امیر آدمی کا سونا تو چکانے کے قابل تھا, وہ چکایا گیا, لیکن اس غریب آدمی کی سیوا اور خدمت ہمدردی کو کیسے چکایا جائے؟ اب یہ شاعر سوچتا ہے کہ امیر آدمی نے جو میری خدمت کی اس کو میں نے چکایا, اس کو میں نے واپس کر دیا, لیکن اس غریب آدمی نے جو میرے ساتھ یہ ہمدردی کی, اب اس کو کیسے میں یہ واپس کروں؟ How shall I pay him back again? اس کو میں کیسے واپس کر سکتا ہوں؟ ہمدردی چکائی نہیں جاتی, یعنی ہمدردی کا بدلہ نہیں ہے, ہمدردی کا بدلہ نہیں ہے, اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتا. اس نے کہا کہ ہمدردی رحمت ہے اللہ کی. اس نے لاسٹ ورڈ جو تھے اس کے, او گولڈ از گریٹ بٹ گریٹر فار از ہیونلی سمپیتھی. سمپیتھی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے, اس کا بدلہ نہیں ہوتا, اس کا انسان چکاتا نہیں. اس کا بدلہ جو ہے وہ انسان کو کہاں ملے گا؟ وہ انسان کو جنت میں ملے گا. یہ سمپیتھی جو ہے, یہ ہمدردی جو ہے, ہمدردی انسان کو جنت میں پہنچائے گی. اس لیے بچوں ہمیں بھی چاہیے اپنے بڑوں کے ساتھ, چاہے امیر ہو, چاہے غریب ہو, چاہے محتاج ہو, چاہے ضعیف ہو, کمزور ہو, ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آئے. ہمدردی کا معاوضہ کیا ہے؟ ہمدردی کا معاوضہ دنیا میں بھی دے گا اللہ تعالیٰ, اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ دے گا. تو یہ تھا آج کا سبق بچوں. تو اب آئندہ دوسرے سبق میں ملتے ہیں, تب تک بیٹھو اللہ کے حوالے. السلام علیکم.